சின்ன வயசுல இருந்து அதான் பழக்கம். இப்போ புதுசா ஷர்ட் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கேன், எங்க அண்ணன் கிட்ட கொடுப்பேன். அவன் ஒரு தடவை போட்டு பார்த்துட்டு கொடுப்பான். அப்புறம் தான் நான் வாங்கி போட்டுக்குவேன். എന്തോ അനാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുട്രാന്ന് അണ്ണൊക്കെ പോയി. നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് വാലി മൂവിയാണ്. അപ്പൊ വാലിയിൽ ഏകദേശം എന്താ പറയാ ഒരു ക്രൂഷ്യൽ മൊമെന്റിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതായത് ഏകദേശം സിമ്രാൻ മാം മനസ്സിലാക്കി ഇങ്ങേത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത്. ആള് മറ്റേ ആ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് കിച്ചണിലെ ആ ഒരു സംഭവം കൂടി നടന്നു. അതിന് മുന്നത്തെ വരെ ഓക്കെ ആയിരുന്നു. പക്ഷെ കിച്ചണിലെ ആ സംഭവം പിന്നെ ആ ഒരു മസാജിങ് സംഭവം ഒളിഞ്ഞിട്ടോട്ടുണ്ട് മസാജും തലയിൽ മസാജ് അതൊക്കെ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല ഫുള്ളായിട്ട്. പക്ഷെ ആ കിച്ചണിൽ നടന്നപ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഏകദേശം ഇനിയിപ്പോ മറ്റേ അജ്സർ അതായത് യങ് ബ്രദർ അതായത് സിമ്രാൻ മാമിന്റെ ഹസ്ബൻഡ് വരുന്നുണ്ട്. ആ ഫ്ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു. വന്നു കഴിയുമ്പോ പറയോ ഇനി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പുള്ളിയുടെ ഒരു എന്താ റിയാക്ഷൻ ആ ഒരു കാര്യത്തില് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യോ എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ആൻഡ് അത് മാത്രമല്ല ശരിക്കും അജിത് സാർ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ഇവരെന്തോ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറോട് ഭയങ്കര ഹേറ്റഡ് തോന്നും. അതായത് ഭയങ്കര ഹേറ്റഡ് തോന്നും ആ ക്യാരക്ടറിനോട്. പക്ഷെ സ്റ്റിൽ ഹി ഡൺ ഇറ്റ് വെരി നൈസ്ലി ആസ് എ ക്യാരക്ടർ. ആ ഫുൾ ക്യാരക്ടറിൽ നീതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ ആ ഒരു എക്സ്പ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ഫുള്ളി എക്സ്പ്രഷനിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആളുടെ എന്താണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലസ്റ്റ് ഫീലിംഗ് ആണെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ ഒരു ഒബ്സഷൻ ആണെങ്കിലോ ആ ഒരു സാധനം ഫുള്ളി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തായാലും നേരെ അടുത്ത ആ ഒരു സീൻ കിട്ടണം. റെഡി? ഇനി വേറെ ലെവൽ സംഭവങ്ങൾ നടനാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലൈറ്റ് കൂടി കാണിച്ചില്ല വരും. மலேசியால இருந்து ஒரு கோல்ட் ஏதாவது வாங்கிட்டு வரலான்னு இருந்தேன். பட் அந்த டைம் எல்லாம் போயிடுச்சு. கிளம்பி வர அவசரத்துல டப்னு ஒரு ஷாப்ல வந்து இந்த ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்தேன். உனக்கு இந்த ட்ரெஸ் ஓகே தானே? பிரியா ஏன் டல்லா இருக்க? மைண்ட் இல்ல நீ டல்லா தான் இருக்க. 15 நாள் முன்னாடி நான் பார்த்த மாதிரி இல்ல. பாட்டி ஏதாவது പറഞ്ഞില്ലേ? தங்கச்சி அண்ணன் அண்ணனை பத்தி கேட்க வேணாம். யாருக்கும் எனக்கு பிரச்சனை கொடுக்க மாட்டான். உங்க அண்ணனை பத்தி என்ன நினைக்கிற? ஏன் சும்மா கேட்டேன். என் அண்ணன் என்னை விட நல்லவன், என்னை விட திறமையானவன். இனி இந்த கார் பங்களான்னு ஒரு காஸ்ட்லி லைஃப் லீட் பண்ணனா அது ஒரே காரணம் நான் கூட பிறந்ததுதான். என் சந்தோஷத்துக்காக அவன் எவ்வளவு பண்ணிருக்கான். ஆனா நான் தான் அவன் சந்தோஷத்துக்காக எதுவுமே பண்ணதில்லை. ஃபேக்ட் என்னன்னா அவன் சந்தோஷம் எதுன்னு எனக்கு தெரியல. தெரிஞ்சா உங்க அண்ணன் சந்தோஷத்துக்காக எது வேணாலும் பண்ணுவியா? கண்டிப்பா. உன் அண்ணன் உன்கிட்ட ஏதாவது எதிர்பார்க்கறானா? அப்படி என்கிட்ட என்ன இருக்கு எதிர்பார்க்கறதுக்கு? இருக்குன்னு வச்சுக்கேன். ஓகே இருந்தா அவன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நானே கொடுத்துருவேன். அவன் எதிர்பார்க்கறது நானா இருந்தா நான் சொல்றேன் தப்பா நினைச்சுக்காத. உங்க அண்ணன் தப்பா பாக்குறான். What? எனக்கு தெரியும் நீ இதை கேட்டு ஷாக் ஆவன்னு. ஏன்னா நானும் ஃபர்ஸ்ட் இப்படிதான் ஷாக் ஆனேன். உங்க அண்ணன் கிட்ட தப்பா நடந்துக்கிட்டப்பா. நான் ஷாக் ஆனது நீ அண்ணன் பத்தி தப்பா சொன்னது கேட்கல. எப்படி ஒரு பொண்ணால எப்படியாலும் சந்தேகப்பட முடியும்னு நினைச்சு எப்படி இப்படியெல்லாம் உன்னால நினைக்க முடியுது? அதேதான் நானும் கேட்கிறேன். எப்படி உங்க அண்ணனால உங்க அண்ணன் எப்படி எல்லாம் பாக்குற தெரியுமா? என்ன சும்மா பாக்குறான் என்ன பாக்குறான்? என்ன பாக்குறான்? என் ஐஸ் பாக்குறான், என் லிப்ஸ் பாக்குறான். அவன் அங்கதானே பாப்பான். வேற என்ன பண்ணுவான்? இப்ப நான் உன்னை பார்க்காம பேசினாலோ இல்ல நீ என்ன பார்க்காம பேசினாலோ உனக்கும் கேட்கும் எனக்கும் கேட்கும். ஆனா எங்க அண்ணனுக்கு அப்படி இல்லையே. உதடா செய்யுது கண்ணை செய்யுது இதை வச்சுதான் அவனால புரிஞ்சுக்க முடியும். இதை போய் தப்பா நினைச்சுக்கிறேன். இல்ல அதுக்கு பாக்குறதுக்கும் மத்ததுக்கு பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குல்ல. நான் சும்மா இருக்கும்போது போய் பாக்குறானே அது எதுக்கு? எங்கெல்லாம் பாக்குறேன் தெரியுமா? எங்க பாக்குறான்? சொல்றதுக்கு என் வாய் கூசுது. ஆனா பாக்கிறதுக்கு அவன் கண்ணு கூச மாட்டேங்குது. அவன் பார்க்கும் போது எனக்கு எப்படி இருக்கு தெரியுமா? ஒரு பொண்ணை என் நிலைமையில இருந்து யோசிச்சு பார்க்க முடியும். எந்த நிலைமையில நான் உன்ன மாதிரி யோசிக்க மாட்டேன். எந்த வீட்லயாவது இப்படி நடக்குமா? இந்த வீட்டுல நடக்குதே. எந்த ஆளக்ஸ்டி அத்த நடக்குது. நீ அழுதுட்டு பேசுறதுனால நீ சொல்றதெல்லாம் என்னால எடுக்க முடியாது. நீ சந்தேகப்படுறது சாதாரண விஷயம் இருந்தா நான் விளையாட்டா எடுத்துக்குவேன். இது ஃபேமிலி. இந்த மாதிரி சந்தேகத்தை நீ வளர்த்துட்டேன்னா நம்ம லைஃப்ல நிம்மதியா எல்லாம் போயிடும். ചേട്ടൻ അത്രയും ട്രസ്റ്റ്. உறுதியா சொல்றேன். He wants me. எப்படியாவது நானே இன்னும் நினைக்கிறான். எதை வச்சு சொல்றேன்? இதுதான் நடந்ததை வச்சு சொல்றேன். இந்த 15 நாள் அவன் கூட இருந்திருக்கேன். அதை வச்சு சொல்றேன். 25 வருஷம் 10 மாசம் எங்க அம்மா வயித்துல இருந்து நான் கூட இருந்திருக்கேன். எனக்கு தெரியாது அவனுக்கு தெரியாது. உனக்கு இன்னொரு முகம் இது பாத்தியா? எதுவுமே நல்லதா பேரு எல்லாம் நல்லபடியா தெரியும். தப்பா பாத்தீங்கன்னா நல்லது கூட தப்பாதான் தெரியும். எனக்கு நீ அழுது கஷ்டமா இருக்கு. நீ அண்ணனை பத்தி தப்பா சொல்றது கஷ்டமா இருக்கு. ப்ளீஸ் ഇനിമേ അപ്പി சொல்லாத. ആ ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കര പ്യൂർ ആണ്. ആൾക്കാണെങ്കിൽ ചേട്ടന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ആ സംഭവം. കാരണം ഇതുവരെയായിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആള്. ചേട്ടൻ കാരണല്ലേ ഇപ്പൊ അത്രയും നല്ല ലക്ഷറി ലൈഫ് ജീവിക്കുന്നത്. അതല്ല പറഞ്ഞത്. ചേട്ടൻ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു ലക്ഷറി ലൈഫ് നീ ഒളിഞ്ഞിട്ടൊക്കെ കയറുന്നു. അവരൊരുമിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കാണോ?
അത് നോക്കിട്ട് ഇല്ലാന്ന് കണ്ടപ്പോ സന്തോഷിച്ചു പോയതാണ്. സന്തോഷിച്ചു പോയതാ. என்ன அண்ணி என்ன என்ன ஃபர்ஸ்ட் நைட் கல்யாண கையோட அண்ணன் மலேசியா போயிட்டான். உங்களுக்காக நான் எவ்வளவு ஃபீல் பண்ண தெரியுமா? நீங்க பேசாம இருக்கிறத பார்த்தா ஏன் அண்ணி ஏன் அண்ணி ஷீலா ஸ்கூலுக்கு டைம் ஆயிடுச்சுமா. வரேன் பாட்டி வரேன். சரி அண்ணன் பாத்தியா எங்க இருக்க போறா? நான் இங்கதானே இருக்கேன். இங்கதான் எங்கேயாவது இருப்போம். என்ன தெரியல எதுக்கு தேடுற? ஓ உனக்கு தெரியாதுல்ல மேட்டர் என்னன்னா ஓ உனதான் தெரியும். அண்ணே மலேசியால இருந்து ஒரு பென் வாங்கிட்டு வந்தேன். காஸ்ட்லி பென், என்னோட ஃபேவரட் கலர். இந்த எழுதி பார்த்துட்டு கொடு. சிவா என்ன எதுக்கு உங்க அண்ணன் கிட்ட கொடுத்து எழுத சொல்ற? இது சென்டிமெண்ட். எப்பவுமே எதுவும் வந்தாலும் அண்ணன் கிட்ட கொடுத்து தான் வாங்கிப்பேன். சின்ன வயசுல இருந்தே அதான் பழக்கம். இப்போ புதுசா ஷர்ட் வாங்கினேன்னு வச்சுக்கேன், எங்க அண்ணன் கிட்ட கொடுப்பேன். நான் ஒரு தடவை போட்டு பார்த்துட்டு கொடுப்பான். அப்புறம் தான் நான் வாங்கி போட்டுக்குவேன். Not only shirt, car, bike. இன்னொரு மீனிங் അതിനകത്ത്. கார் பைக் ஓகே, அதுக்காக பெண்ணை கொடுவா. என்ன பென் ஓகேயா? എന്താ എഴുതിയത്? വാട്ട് വാസ് റിട്ടൺ? அண்ணே நான் ரெக்கார்டிங் தியேட்டர் போயிட்டு ஆஃபீஸ்க்கு வரேன். நீ நேரா ஆஃபீஸ்க்கு வந்துரு. സംതിങ് എന്തോ ഉണ്ട്. ആള് നോക്കിയില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ സിമറൻ നോക്കിയിരിക്കട്ടെ അത്. ഓ എന്തോ അനാവശ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കുട്രാന്ന് അണ്ണൊക്കെ പോയി. എന്നടാ நீ அதுல ஏதோ தப்பா எழுதிருக்க. எழுதும் போது என்ன பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டே எழுதுற. என்னடா எழுதுறீங்க? அது என்னடா எழுதுறீங்க? என்ன எழுதுறீங்க? பெண்ணு மட்டும் இல்ல, ஒண்ணு கூடதான். ഓ പെണ്ണ് മട്ടില്ലെന്ന്. ഓ എക്സ്ട്രീം സൈക്കോ വിഴുങ്ങി. ആ എടുത്തോ സീന്. വില്ലനായിട്ടാ, കട്ട വില്ലനായി. ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയാത്തൊരവസ്ഥ. சிவா இன்னைக்கு சீக்கிரம் வந்து. ஏன் சீக்கிரம் வந்து பாயே. சீக்கிரம்னா ஒரு 5 o'clock. என்ன விளையாடுறியா? நான் வரதுக்கு 10 ஆகும். 10 அட்லீஸ்ட் 6 o'clock. நம்ம ஆபீஸ்ல ஒரு முக்கியமான மீட்டிங் இருக்கு. நானும் அண்ணனும் கண்டிப்பா இருக்கணும். நாளைக்கு வேணா 3 மணிக்கே வந்துடுறேன். இல்ல லீவ் போட்டுறேன். பட் இன்னைக்கு மட்டும் கூப்பிடாத ப்ளீஸ். இன்னைக்கு வர முடியுமா முடியாதா? எப்படி முடியும்? அப்போ என்ன விட உனக்கு ஆபீஸ்க்கு போச்சுனா? அப்படியே சரி பாரு. சீக்கிரமாங்கற. அப்படி என்ன முக்கியமான விஷயம்? அது கூட தெரியாம வர்க்க நானேற. உன்கிட்ட போய் என்ன சொல்றது? இது பாப்பியா. முன்ன நான் உன்னோட லவர். நினைச்ச நேரம் எங்க வேணாலும் கூட்டிட்டு போன வந்தேன். ஆனா இப்போ அப்படி இல்ல. இப்போ நான் உன்னோட ஹஸ்பண்ட். என்ன ஓஹோ? என்ன பார்த்தா அவன் கிண்டலா இருக்கா? அந்த வீட்ல வைஃப் அண்ட் ஹஸ்பண்ட்ல ஏன் பொறுப்பு இல்லாம சுத்துறேன்னு திட்டுவாங்க. நீ ஏன் பொறுப்பா இருக்கேன்னு கோச்சுக்கிற. அப்படிதான் முக்கியமாங்கிறியே. இப்ப நான் பொறுப்பா கம்பெனி போறது எதுக்காக? சம்பாதிக்கிறதுக்காக. யாருக்காக? உனக்காக, நமக்காக, நமக்கு பிறக்க போற குழந்தைகளுக்காக. சோ நீ எனக்காகவும் நம்ம பசங்களுக்காகவும் ஒர்க் பண்ணி சம்பாரிச்சு பெருசா உண்டாக்க போற. That's right. எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இல்ல. ஏன்? குழந்தை உண்டாக்க ஒர்க் பண்ணணும் ஞாபகம் இல்ல. நீ எல்லாம் இங்க ஒர்க் பண்ணி குழந்தைக்கு உண்டாக்க போற. இன்னைக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நைட் 18th ஃபர்ஸ்ட் நைட். அப்ப 3 days. எப்படி மறந்த? இன்னைக்கு கம்பெனியோட மீட்டிங் ஆகுது. ஈவினிங் 6 o'clock டான் வந்துறேன். ஓ அது நைட் ஃபர்ஸ்ட் நைட் ஃபர்ஸ்ட் டே இருக்க கூடாதா? இருக்க சண்டே வெச்சுதா? അവിടെ ഒരു മൊമെന്റ് അല്ലേ? ഓ ചെറിയ எத்தனை குழந்தைங்க வேணும்னு சொல்லி ஒரு ட்ரெஸ் எடுத்துக்கலாமா? அண்ணே போலாம். பிரீஃப்கேஸ் ஓ நீயே கொண்டு வந்துட்டியா?
6 o'clock ரெடி ஆயிட்டு டான்னு வந்துடுறேன். പാട്ടാണോ വരാൻ പോണേ? ആണോ? അറിയില്ല, ചിലപ്പോ അല്ലെ, ഇമാജിനേഷൻ ആവാലോ. സോങ്ങന് സംഭവം എഗെയിൻ അല്ലെ, ആളെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ആൾക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അത്രയും വർഷം ആ ഒരു ഡയലോഗ് പറഞ്ഞു, 25 വർഷമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു വൈഫ് വന്നിട്ട് അതായത് കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കേൾവി സംഭവമില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോട്ടത്തിലൂടെയും സ്പർശനത്തിലൂടെയൊക്കെ അല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരു ലോജിക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് ശരിക്കും ബ്രദർ നിൽക്കുന്നത്. അതും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ചെയ്യില്ലേ, കാരണം ലിപ്പിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒക്കെ അറിയണ്ടേ, കേൾക്കാൻ മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സംഭവം വരുന്നോണ്ട് ഭയങ്കരമായിട്ട് ലോജിക്കലി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രദറിന് ഒരിക്കലും മറ്റേത് എടുക്കാനും പറ്റുന്നില്ല. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുള്ള കാര്യത്തിലാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോ എത്ര ഇനി ടോക്സിക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് എന്താ പറയാ, ബ്രദർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇനീഷ്യലിയൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു മറ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഏകദേശം സിമ്രൻ മാം മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഭയങ്കര ഒരു ടോക്സിക്കിന്റെ അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരികയാണ് ഓരോ ദിവസവും. അത് മാത്രമല്ല, ഏകദേശം ഈ ഒരു സംഭവം ഇനി അങ്ങോട്ട് നീണ്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം സിമ്രൻ ഏകദേശം ആ കാര്യം വിട്ടു. ഇനിയിപ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. കാരണം അതിനുശേഷം ആ ഒരു സംഭവം ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഇനിയിപ്പോ എന്തായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കാൻ. അത് മാത്രല്ല ഡയലോഗ്സ് പറയുന്നുണ്ട്, ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് സാധനവും എന്താ പറയുക, ബ്രദർ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു മറ്റൊരു വേറൊരു ടൈപ്പ് മീനിങ് അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ നോക്കി. വെച്ചാല് അജിത് സർ പറയുന്ന അനിയൻ ബ്രദർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവം ഇല്ല, ആ അർത്ഥം ഇല്ല. പക്ഷെ അത് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഈ സിനിമയിലെ മുന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണ്ടതുകൊണ്ടും അവിടെ വന്നിട്ട് ആളിങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പെണ്ണ് മാത്രല്ല എന്നുള്ള സംഭവം എഴുതുകയും ചെയ്തില്ലേ. ഓഫ്, ഒരു രക്ഷയില്ല എന്റെ മോനെ. പെർഫോമൻസ് അറ്റ് പീക്കാണ് ആളുടെ അല്ലെ. എന്താ രണ്ട് ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ അത്രയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, വേറെ അധികം ആൾക്കാരില്ല. ശരിക്കും ഒരു വീട്ടിലൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ ഒരു കോവിഡ് ടൈമിലൊക്കെ എടുത്ത ഒരു പടം പോലെ ശരിക്കും. അതായത് കുറച്ച് പേരെ വെച്ചിട്ട് പക്ഷെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസിനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ആ ഒരു വീടെടുത്ത് ശരിക്കും വീടാണോ മെയിൻ ആയിട്ട് സംഭവം. അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലാണ്ട് അധികം കാസ്റ്റ് സംഭവങ്ങളൊന്നും പടത്തിലില്ല. അതിൽ തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് അറൗണ്ട് ദ ബുഷ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ. അങ്ങനെ അത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ആ രീതിയിലല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും സെയിം തന്നെയാണ്, ഏകദേശം സെയിം തന്നെ. അവര് വന്നിട്ടും ആ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ഒട്ടും കുറവില്ല. കാരണം ത്രില്ല് മൊമെന്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം അടുത്ത സീനിൽ ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ദാറ്റ്, അതായത് ബ്രദർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ആ ഒരു സസ്പെൻസ് ഫാക്ടർ അപ്കമിങ് സീൻസിൽ നമ്മൾക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു മൂവിയുടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സക്സസിന്റെ കാരണം. പിന്നെ നമുക്കൊരു കമന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ശരിക്കും ഈ മൂവി കാണാനാണ് റിയാക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊള്ളില്ലാത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇറ്റ്സ് ഓൾ എന്താ പറയുക, ഇറ്റ്സ് ഓൾ പെർസ്പെക്റ്റീവ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. എൻജോയ് ചെയ്യാൻ മാത്രം ആ ഒരു സിനിമയായിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ രീതിയിൽ തന്നെ എൻജോയ് ചെയ്യാം. എന്തായാലും അടുത്ത സീൻ നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് ആണ്.